फिफ्टीन एकेडमी 2 नंबर शॉट सॉरी 1 नंबर शॉट अनिमेश 5 नंबर जार्सीधारी ऊपर दिखे इम्तियाज एफसी गोलकीपर देखी सेफ हो कि ना अरे कि गोलकीपर आगे आसार जन्य इम्तियाज एफसी 2 नंबर शॉट बारह नंबर जार्सीधारी मुच्ची प्रथम शॉट सेफ देखा जाक द्वितीय शॉट गोल हो कि ना 15 एकेडमी 2 नंबर शॉट अजय प्रथम शॉट गोल देखा जाए द्वितीय शॉट गोल हो कि ना गोल इम्तियाज एफसी 3 नंबर शॉट गाजर देखा जाक गोल हो कि ना प्रथम शॉट सेफ हो 3 नंबर शॉट थे गोल आसे कि ना नामो सहल पारी परिचालनाय 2 दिन जे फुटबल धमाका आयोजन ताज आज शेष दिन सुंदर एक गोल गाजर पा थे 15 एकेडमी 3 नंबर शॉट 3टी शॉटे 3टे गोल हो ऊपर दिखे इम्तियाज एफसी 3टी शॉटे 2टी गोल देखा जाक ए बलटी सेव करते पारे कि ना सेव कर ले समताय चले आसबे इम्तियाज एफसी बार पोस्टे लेगे बल सेव हो जाए सेफर कारण समताय फिरे इम्तियाज एफसी डांगा 4 नंबर शॉट देखा जाक ए शॉट थे गोल आसे कि ना दुई पक्षे 3टी शॉटे 2टी गोल 2टी करे गोल करेছে এই মুহূর্তে কিপার চেঞ্জ মানিক 45 নম্বর জার্সিধারী দেখা যাক সে পাশে কিনা सुंदर एक गोल 2 नम्बर जार्सीधारी प्लेयर पाते देखते पेलाम এই মুহূর্তে ইমতাজ এফসি 4-3টি গোল করে ফেললো অপরদিকে 15 একাডেমি 3টি শটে 2টি গোল করেছে তো 4 নম্বর ধরে শট 4 নম্বর শট করতে আসে বীরবল খেলায় দুপক্ষই দুর্দান্ত খেলেছে অনেক গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল কিন্তু গোল করতে পারেনি
খেলার মাঠে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। মানিক 4 নম্বর শট 15 একাডেমি। ওদিকে ইমতাজ এফসির গোলকিপার। দেখা যাক মানিকের পা থেকে বীরবলের পা থেকে গোল আসে কিনা। সেভ, সুন্দর একটি সেভ দেখতে পেলাম ইমতাজ এফসির গোলকিপারের হাত থেকে। पाँच नम्बर शट इमताज एफसी डांगा 8 नम्बर जार्सीधारी श्रीकांत गोल करले फाइनले जायगा करे नेबे। अपरदिके 15 एकाडेमी 4टी शटे 2टी गोल करेছে। समताয় আসতে গেলে এই বলটি সেভ করতেই হবে। দেখা যাক মানিক এর মধ্যে সেভ করতে পারে কিনা এবং অপরদিকে শ্রীকান্ত পাতে গোল আসে কিনা। দেখা যাক হাই ভোল্টেজ ট্রাইব্রেকার শট। हाँ दुर्दाন্ত शट गोल। এই গোলের সুবাদে ইমতাজ এফসি ফাইনালে জায়গা করে নিল। আর ফাইনাল খেলাটি দেখতে পাবেন ইমতাজ এফসি ডাঙ্গা ভার্সেস